प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर मान धन्यवाद हो परमेश्वर केते अनुग्रह कले आज आपण सम्मुखें आ गोटे भिड प्रस्तुत करी उपस्थापन करने सुजोग देले ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मो समस्त मोर प्रेज द लॉर्ड जन प्रेज द लॉर्ड आज आम शिखा आम तीन पद देखु तीन और चार पद पुणी धैर्य धरी आंब नाम सकाशे कष्ट सही अछ वो क्लांत हो ना यह आम जानू परमेश्वर कहते आम जानू तुम धैर्य धरी कौन सही अच्छ से आम जान तथापि तुम विरोध में आमर यही कथा अच्छी तुम्हें आपना आद्य प्रेम परित्याग कर तुम्हें कौन कर आद्य प्रेम आगर जिते प्रथम प्रथम प्रभु को जिते जान से जो प्रेम थिला जो स्नेह थिला जो माने भक्ति थिला सेटा तुम्हें भूली जाऊछ से आम से जमती प्रभु डाकिले सेटा भी भूली गले केते केते दिन है 2 वर्ष भी है मुझे कहली से मिछ कहली कि हाँ मिछ कहली कि किंतु तुम से जिस भी कौन केमती प्रभु मत आह्वान कले केमती मत डाकिले ये कौन शिक्षण जिस अच्छी दाऊद दाऊद जिते मेढ़ा चरेवा गला तार बापांकर दाऊद सहित किए जाना किंतु दाऊदर जिते से मेढ़ा मान को आक्रमण करने बाघ जिते आसला से बाघ को मारी एमती आउ जंतु जिते आक्रमण कर तार ये करते गोलियात पाखक गले से कहते ओए तुम एत खंडा खड़क धरिकी तुम किसी करपारन मु मारिदेवी बोली कहूँ कितु से मैंने कहले तो पागलटा ये कौन से छेली चरेबार तोर बापार मेढ़ा चरेवा अच्छी पुणी ये कौन कहे मारिदेवी कहला बेलू से कहले हो ना तो मारबू तो चले राजा ड्रेस फ्रेस सब देले सब कहले मारी जा मुझे एमती मारबी ना मु जानी मोर जीवित पुरुष मो सपक्ष अच्छा मुझे मारवा कथा मारिदेवी तापर हो ठीक अच्छे गला से समुद्र गला से कौन करे 5टा पत्थर धरिक आसला से आमर आदिवासी लोक मैंने कौन करते मांकड़ तक जो माने ये करने से कोई कथार कौन कहते बुरुंबु कहते बुरुंबु से पत्थर ये गोटे रखिकी कौन छाटुणी से तार से छाटुणी पाखे थिला से माने मेढ़ा चोरी गला से छाटुणी को व्यवहार कर उल्लेख ना तापर से जो हाँ ठीक अच्छे राजा जंत्रपाति सेज सज चले केमती युद्ध कर मुझे चली पार द्वारा हेब ना ये केमती करी तो आश्चर्य भाव से कहते केमती करू इे गोलिया तो पूरा ड्रेस लगे जो मत कौन कुकुर बोली भाविली एमती आसुच बोली कहला से कौन कहे मु जीवित परमेश्वर को नाम आसुची बोलिकी जो जाकि मारुंट पूरा जाकि लाख जगार बाजला से मरीगला आम से प्रभु आमको आह्वान कर ठिया साक्ष्य हूँ कौन जे आम जाचु आम पथर आमको किए भय ना से गोलियात को डरले ना कहीं से जानी जे मो सपक्ष प्रवर्षर अच्छा मु मेढ़ा चरेला बेल मत रक्षा कर प्रभु मत आज रक्षा करेंगे आम जिते आद्य प्रथम आद्य प्रेम प्रथम प्रेम प्रभु को करती माने जड़े जंगल में जड़े गीत गाई कौन करके से भयर से मेढ़ा मान तार बापा चोरी 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 जिते से अनुभूति तार थिला से अनुभूति कहते मो द्वारा से जिस हेब मो द्वारा से जिस हेब बोलिकी से शह शह लोक साक्ष्य देले प्रभु व्यवहार कले आम ईश्वर को वाक्य को ध्यान कर आम प्रभु आह्वान कर आमर कर्तव्य तांको प्रेम करवा तथापि तुम विरोध में आमर यही कथा अच्छी तुम्हें आपण आद्य प्रेम परित्याग कर आगर जो जमी प्रेम करमती मत प्रेम कर मु सबुठारे मुझे करी छिपने 2-3 पद ए देश नम्र लोक माने तांकर शासन पालन कर तुम्हें माने तुम्हें समस्ते सदाप्रभु अन्वेषण कर धर्मर अन्वेषण कर नम्रतार अन्वेषण कर हो पारे सदाप्रभु क्रोधर दिन में तुम्हें माने गुप्त स्थान में रखा जीव कौन कौन खोज खोज तुम्हें खोज जे कौन कौन खोज सदाप्रभु अन्वेषण कर धर्मर अन्वेषण कर एवं नम्रतार अन्वेषण कर हो पारे परमेश्वर जो क्रोध दिन आसूची केते बेले कोटे बन्या होची कोटे बेले कोटे बात्या हो जाती केते बेले कोटे भूमिकंप हो जाती केते बेले कोन होची से क्रोधर दिन रागर दिन सेते बेले तुम्हें कोन रक्षा पाई परबो तांको तुम्हें प्रेम करो
ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। କେଉଁଠି ମାନେ ହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କର, ମାନେ କ'ଣ କର ହୋଇପାରେ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ରେ ସେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବେ, ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶିପନ୍ୟକୁ କହିଲେ ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏଇ କଥା କୁହ ଯେ ହେ ଦେଶସ୍ଥ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ, ନମ୍ର ଲୋକମାନେ କିଏ? ଦେଶର ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ହେଉଛୁ ଆମେ। କିଏ? ଆମେ ସମସ୍ତେ। ମୂଷା ଯଦି ନମ୍ର ଲୋକ ହେଇନଥିଲେ ତିନି ମାନେ 40 ଶ୍ୱଶୁରର ମେଣ୍ଢା ଚରେଇ ନଥାନ୍ତେ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। କିଏ? କିଏ ଥିଲେ? ଗଣନା 12ର 3 ପଦ, ଗଣନା 12ର 3 ପଦ। ମୂଷା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ହେଲେ? 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ନେତା ହେଲେ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ନେତା? କେତେ ଲୋକଙ୍କର? ଓଏ ମାଷ୍ଟର, ଆମେ ମୂଷାଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ କି? ଆଦି ଯାତ୍ରା, ଲେବୀ, ଗଣନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ, ଏ 5ଟା ପୁସ୍ତକ ସେ ମୂଷା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ। ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ସେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକର ନେତା କଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପଦ। ଯୀଶୁ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ପଢ଼ିଦେବା। ମାଥ୍ୟୁ 5:5। ନମ୍ର ଲୋକ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ନମ୍ର ଲୋକ ଧନ୍ୟ କାରଣ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଏବେ ମୂଷା ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ କି ନାହିଁ? 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକର ନେତା ହେଲେ କି ନାହିଁ? ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକ ସେ ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। ଆମେ ବି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କହିଲେ କ'ଣ? ନମ୍ର ଲୋକ। ହରିଜନ ଲୋକ କହିଲେ କ'ଣ? ନମ୍ର ଲୋକ। ମାନେ ସେମାନେ ନମ୍ର, ସେମାନେ ନାହିଁ କରିବେ ନାହିଁ। ମୂଷାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ଏଇଟା ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ତୁ ସେଇ ଜାଗା ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବୁ? ପ୍ରଥମେ ଚପଲ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ୟେସ୍। ସେ କହିଲେ ନା କଣ୍ଟା ଯାକ ଥିବ, କ'ଣ ଥିବ, କୁଆଡ଼େ ରୋଗ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଚପଲ କ'ଣ ଖୋଲିବି, ସେମିତି କହିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଖୋଲିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଜଳ ଯିବା ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା କହି ଜାଣିନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜିନିଷ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ, ତୋତେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ଈଶ୍ୱର ସଦୃଶ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଈଶ୍ୱର ମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଯାତ୍ରା 7:1 ପଦ ପଢ଼। ତହୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମେ ତୁମକୁ ଫାରାଓ ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ତୁଲ୍ୟ କରି ନିଯୁକ୍ତ କଲୁ ଓ ତୁମ ଭ୍ରାତା ହାରଣ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେବ। କଥା କହିବା ଲୋକ କ'ଣ ହେଲେ? ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକ କ'ଣ ହେଲେ? ମାନେ ଈଶ୍ୱର ସଦୃଶ, ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଯେ କଥା କହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ହେଲେ? ଈଶ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ ତୁମକୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲୁ। ତା ନୁହେଁ ଆଜି ତ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସାରଥୀ ବାବା ସେ କ'ଣ କଲେ? କ୍ଷୀର ବାହାର କଲା ବୋଲିକି ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରେ କରିକି ଇଏ କଲେ, ସେଠି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କହିଲେ ତମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ମୂଷା ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛୁ କି? ଯୀଶୁ କାହିଁ କରାହେଉଛି? ଯୀଶୁକୁ କାହିଁ କରାହେଉଛି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ଧରି ଦେବତା ହେଲେ ମରଇ ଉଠଇ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ମରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। କେବଳ ଏଲିଓ କେବଳ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମିତି ଜୀବିତରେ ସେ ଗଲେ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ଧରି ଦେବତା ହେଲେ ମରଇ ଉଠଇ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ହେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲାଉଛି, ସେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ ବୋଲି କହୁଛି, ଇଏ ମାନେ ଆକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଯାଜକ ମାନେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ମୋର ବାକ୍ୟ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତାହା ହେବ, 3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଉଠିବି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ? ଏଇ ଶରୀର ମୋର ମନ୍ଦିର, ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୁଁ 3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗଢ଼ିଦେବି ବୋଲି କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାରିଦେଲେ ସେ ମହାଶୟ ଆମେ ମନେ ପଡ଼ୁଅଛି ଏ ଲୋକଟା ପ୍ରବଞ୍ଚକ କହିଥିଲା ମୋତେ ମଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବି ବୋଲିକି, ସେଥିପାଇଁ ଆର ସମାଧିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉ। ସମାଧିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରାହେଲା। କିନ୍ତୁ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଉଠିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲିକି ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ନମ୍ର ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ। ଆଜି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।